ବୈଷୟିକ କମିଟି ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ମହାନଦୀ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ତାର ମୋଟାମୋଟି 50% ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ମହାନଦୀ ବାହାରିଛି, ଏବଂ 50% ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀ ହୀରାକୁଦରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରିକରି ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଏ ନଦୀର ଜଳ କେମିତି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୂଳତଃ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ ମହାନଦୀରେ ତାର ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରିବ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସେ ବାବଦରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଯେଉଁଟା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ये समस्या समाधान पाई जो ट्रिब्यूनाल गठन होती से छत्तीसगढ़ को मध्य परामर्श देती मंत्री स्तरीय गोटे कमिटी करने वैषयिक कमिटर कथबार्ता है पुणी से मंत्री स्तर कथबार्ता रे आलोचना हेब और स्थिरीकृत हेब। बहुत दिन पर बीजेपी सरकार हला पर ओडिशा रे ट्रिब्यूनाल रे मध्य ये केसटा रो काम त्वरान्वित होईची एवं स्वयं निजे एडवोकेट जनरल ओडिशार तार मंग धरी ओडिशार पक्ष ट्रिब्यूनाल उपस्थापना करने ए भितर 6-7टा तारीख है जो शुणाणी कार्य जोटा बंद प्राय पड़ा एवं शुणाणी आरंभ है। तेणु आम आशावादी अच्छु जे ट्रिब्यूनाल रे आमर पक्ष रखिबो एवं ट्रिब्यूनाल बाहर आपोस आलोचना माध्यम ये समस्यार समाधान करिबो एवं ओडिशार स्वार्थ रक्षा करिबो।